Maupay nga adlaw ha aton mga viewers. Guys, adi naliwat kita pinasyada kita ino sa nga barangay habong tuhan nyo rin ti amo inian barangay na ubay. An barangay na ubay kung mabiyahe ka pa kadto hagiwan inatuto upuhiya nga side guys. So pakasulod tayo ton era barangay insyahan ta nga makikitaan an era covered court. So guys, tikang kita dito an era bukana pakadiha sulod. Ngan may syahan nga kanto nga aton maaagian. So amo po ini guys an aragianan ang syahan nga kanto nga aton malalabyan bago kumadihiton era covered court. So i-flex muna natin. Dida naton makikita na ang era simbahan han barangay na ubay. First time ko hini nga lugar guys in makapag-vlog. So excited kaya pa ako na niton may adahit barangay na ubay. So, ngan pakada guys iton era covered court in may da pinaka-entrance. So nagwi-welcome han na ubay elementary school. Tama guys, kayan era covered court nasisintrohiyahan era eskwelahan han mga rooms han barangay na ubay elementary school. So ayan, masulod kita kay aton i-flex gihap an era eskwelahan. So adi nakitahan sulod an era covered court guys. Makikita naton an era haluag nga stage. So hiton banda guys, hiton nga may mga kabataan in amo dida nag-start an rooms han era na ubay elementary school. So aton iton dinuok. Aton talaga iton hiyagin videoan hin pangmalapitan para aton makitaan kung gaano kaupay ngan kahaluag han era lugar. So nga diton ligid guys in makikita naman naton an era usa pa nga stage na nakikitaan di dahiton era covered court. Bali duduhan era stage guys nga da. So didi naman han luyo hini nga stage in ada naliwat-an mga rooms. Kay haluag talaga iton era eskwelahan. Nga hiton ligid. May daghihap era covered walk nga magiging komportable iton mga kabataan marine or shine. So ayan, sunod-sunod ang mga rooms nga makikitaan naman naton guys. Malinis good man ito ni eskwelahan, colorful nga makikita naton an I love na ubay elementary school. Ngan hiton nga oras guys in tanghali na po ayn oroli na po ang kabataan para hiton lunch kaya damo naton mga estudyante dida han era covered court. So mabalik naman po kita nga diyan syahan nga kanto amo po ito nat makikita na era covered court tapat naman han era barangay na ubay church. So adi kitan siya nga kanto maagi guys in aton sususugon nga di hiton dolo para makita ito naton mga viewers kung ano gud ito ni tsura yan na hiton barangay na ubay. So amo po ini yan mga balay nga aton malalabyan. So amo po ini yan aton pagsusugan siyahan nga kanto in lumiko po kita nga di ngan diretso ngadto hiton dolo. Pagdatong naman ha dulo guys inato naman makikita ang mga kabalayan. Ang mag-upay nga kabalayan di diton era lugar ha barangay na ubay. Ngan matuhos naman kita guys nga dihini nga era tulay. An era tulay nga kahoy. So kunti kang kita dito hiton bukanahan na ubay maagi antaan covered court ani eskwelahan guys. So street nga di in may kanto. Ikaduha nga kanto guys tikang didan era barangay which is matuhos naman hiya nga tuhan may tulay nga kahoy. So ini naman didi nga may left side in ngadto naman inihan era may pamariguan. Iton nga pamariguan dito ang pinakadulon era barangay di ak maaram kun anon ngaran nadto nira pero may da dito pamariguan nga mataghum liwat. So damo pa ito nit kabalayan ngadto ato naman hiya ig-reflex aton hiya sususugon syempre guys para ito naton mga viewers han aton mga taga barangay na ubay nga maihan na liwat nga diri na hiuuli. So maagi anta hadto nga dalan an era barangay hall. Amo pinan era barangay hall. Maagian taman liwat tapat han era barangay hall in may gugti nga iskinita nga aragianan pasusudlon. So pa diretso ini nga dalan in aton sususugon nga dangadtuhit dulo. Pero bago kita magpadayon in aton laanay i-flex an loyo hiton era barangay hall nga may ada nira dida salog may nira siwol guys. So gadito ni ititsura diditon loyo. So napansin naton guys an barangay na ubay inapapalibutan hin tubig. Kaya pag may baha or makusog iton oran nakakabaha talaga hinin hiton era lugar. Ngan kun mapapansin niyo guys in kada balay talaga in aton talaga finiflex kasi
Kada balay nga ato naagian pakadtuhan dalan hiton dulo nati kag upay an ira mga balay. Kay ha probinsya guys an balay may haluag nga natad ngayon damo mga halaman nga mga pwede mo hitanom. Pag abot naman naton guys sa dulo adi na an ira sinisring nga ira pamariguan an matagom daman nga pariguan nga damo iton kalubian nga di guys dinhi pala nga part mapapansin mo presko talaga ito na hangin bisan kun mapaso mahudlom lahiya dida nga place. So ayon talaga hiya iton nga mga higot nga manok de tagliligid oh. At hanggang sa susunod na ating i-upload na videos, Barangay na Ubay, abangan niyo po guys. Thank you guys for watching.